Coro
Не так легко установить разницу или градацию между причисленными преданными. С одной стороны, Бхима Сен — это чисто преданный, и он является Према Парабхакта. С другой стороны, Раджа царь Самудра Сен тоже чисто преданный. Самудрагат. Трудно установить разницу между чистыми преданными. Почему Самудра Сен является чисто преданный? Он получил дальше от Махапрабху еще до его явления. Он начинал свою парикраму с Холодеви. Дура Кришна Прабhu. আমরা বাংলায় বলবো, হিন্দি বলবো, বুঝতে পারছে? তো then after taking darshan of Kadirva, we have come to now Samudra. Пришли в это место Самудрагат. Это Кумудиван. A span of few hours, we are visiting three vanas of Brajamandal. Три леса Враджа Мандалы. Вот и понятно, отлично от Враджа Мандалы. Кришна пришел сюда, чтобы помочь Бега. Это Двара Трипури. Также это место является Ганга Сагара, как Шабхари сейчас пел. Эй, Тумара Гуд. Если мы совершаем омовение в Ганге, это правда, все наши грехи будут смыты. Но наша тенденция пришла совершенно не уйдет. Как только мы выходим из Ганги или из Ганга Сагара, мы опять снова начнем совершать те же самые грехи. Высшее прибежище — это Хари Гуру Вайшнава. Если мы прибежим Хари Гуру Вайшнавов, тогда наши оскорбления, наша тенденция грешить уйдет. По-другому сказать, Вайшнава, который самонахитный. दो शुद्ध भक्तों के बीच में वैशिष्ट स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। हमारी गुरु परंपरा हमने तो ज्यादा नहीं देखा, किंतु पूछताछ भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज और शीला भक्ति वेदांत नारायण महाराज, ये लोग इस प्रकार से समालोचना करते थे कि दो शुद्ध भक्तों में क्या वैशिष्ट है। बड़े ही चमत्कारिक रूप से, बड़े ही अद्भुत रूप से वो इस तथ्य को स्थापित करते थे कि शुद्ध भक्तों में भी चार सम्य होता है, एक कर होता है और दूसरा सम होता है। और हर साल यहाँ पर ये स्थापित होता है कि कौन श्रेष्ठ है, भीमसेन श्रेष्ठ है या राजा समुद्र सेन श्रेष्ठ है। देखो, हम लोग रस चाहते हैं, हर कोई सुख चाहता है। उस रस को चाहने के लिए हम कहाँ भटकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं 4,84 जाति जीव जल थल न भवा। तो 84 लाख शरीरों में, 84 लाख आयतनों में जीव भटकता फिरता है, किसलिए? सुख पाने के लिए। उस सुख पाने की लालसा करते करते हम कभी गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, कभी हम मंदिरों में भटकते हैं और वहाँ पर हमें जाने अनजाने में भी अज्ञात सुकृति हो जाती है। सुख पाने की अभिलाषा कम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? Но все-таки не можем найти счастья. Почему? Этого невозможно в материальном мире. Знаете, там, пожалуйста, показывают
показывают. हाँ, तो उस सुख को ढूंढते ढूंढते जीव कहाँ पहुँचता है? कामाख्या देवी। Джива ради счастья обращается к Камакхья Деви. कामना पूर्ति करेगी। Камакхья Деви — это деви, которая исполняет желание. भागे पर तो गुरु वैष्णव की नजर पड़ चुकी है। अब ये किस लिए अपना दुर्भाग्य लेके घूम फिर रहा है? ये तो बड़ा सौभाग्यवान है। उसको वो कामाख्या देवी क्या दे देती है? गोपाल मंत्र दे देती है। Дает, что अब वो गोपाल मंत्र अपनी इच्छाओं का भार अपने सिर पर लेकर घूमता फिरता हुआ कहाँ आता है? Гопа Кумар пришел к Камакхья Деви за желанием, Дама Гопа Мантру, потом он пошел на Ганга Сагар, то есть Ганга Сагар — это место, где Ганга втекает в океан, чтобы это обратное место для богини. И там не увидела ты счастья. समुद्र का किनारा है, रेत पर बिल्डिंगें तो खड़ी हो नहीं सकती, वहीं पे मल त्याग करना है और वहीं पे स्नान करना है। तो वो सोचता है कर्मकांड भी तो यही है, पहले совершил грех, искупление нужно совершить, потому что опять совершить грех, потом опять искупление. Так и будет. कर्मकांड को नाश करो जाकर, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? भटकते भटकते गया धाम पहुँचता है और वहाँ पर कर्मनाशा नदी में स्नान करता है। कर्मनाशा नदी में स्नान करके वो बड़ा ही प्रसन्नचित्त महसूस करता है। अब वो नष्ट हो गया। वहाँ पर कर्मकांड का मुंडन करा के बालों को बड़ी जोर से फल्गु नदी में वैराग्य छोड़ करके बहुत ही हल्के मन से सुकृति संपन्न होकर अब उसको गुरु वैष्णव की महिमा मालूम पड़ती है और गोपाल मंत्र भी उसको बता रहा है कि भाई जो तुम आराध्य देखते हो अपने मंत्र देवता को जिसके दर्शन करते हो, वो मदन गोपाल तुम्हें कहाँ मिलेंगे? काशी में मिलेंगे। Потом он пошел дальше. कहाँ पहुँच जाता है? काशी बनारस पहुँच जाता है। वहाँ पर वेदांत पढ़ता है। बड़े बड़े सन्यासी हैं वहाँ पर अद्वैतवादी, उनके साथ वो वेदांत पढ़ता है और शाम को आकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है और फिर गंगा स्नान करता है। अब वो सोचता है मेरे को भगवान मिल गए और मेरे जो मदन गोपाल हैं वो यहीं पे मिलेंगे, मैं सोना सन्यास ले लूं, मैं भी सन्यासियों की तरह हो जाऊं। तो भगवान शिव की तुरंत उसको स्वप्न कहते हैं। Когда он пришел во сне, он хотел уже получить саньясу, но Бхагаван пришел к нему во сне и сказал, что ты тут глупец делаешь, уходи отсюда из Каши. Здесь только нервишеша вправо можно получить. Он отправил его в Праяг. तुम्हारे मदन गोपाल के दर्शन होंगे। Там получишь дальше Мадана Гопала. कहाँ पहुँच जाता है? Куда он пошел дальше? Сначала в Праяг, а потом какие дальше? В Праяге получил Трини Мадава дальше. गंगा जमुना का कितना सुंदर मिलन हो रहा है, насколько красивая Ганга в Праяге. और अक्षय भगवान का मिलन हो रहा है, जैसे जीव और परमात्मा का मिलन हो रहा है। Когда встречает Параматму, что обозначает слияние? वहाँ पे बैठी है। वो गुप्त रूप क्या है? Что такое Гупта Рупакура? वो उसकी भावना है मदन गोपाल के प्रति, जो उसने गुरु वैष्णव के सामने जन्म जन्मांतर में अर्जित किया है। वो सुकृति के बल पर गोपाल मंत्र उसको कहीं पे नहीं देता। अब वो जब प्रयाग में पहुंचता है, वहाँ पर माघ मास का विष्णु महोत्सव चल रहा है। कोई भगवान राम की आराधना कर रहा है, कोई भगवान नरसिंह की, कोई कृष्ण की, कोई बाबा की। हजारों हजारों लाखों साधु हैं माघ मास के विष्णु महोत्सव में। उनके साथ वो कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी गदगद होकर के रोता है, कभी मिट्टी में रोड करता है और वो सोचता है मेरे मदन गोपाल मेरे को मिल गए। किंतु कुछ दिन बाद मदन गोपाल उसको मंत्र में बताते हैं कि आगे बढ़ जाओ, मथुरा में मैं पूर्ण रूप से हूँ। और फिर वो भी सोचता है कि ये जो माघ मास में जो साधु इकट्ठे हुए हैं, इनकी हरि कथा में जो जगदीश्वर भगवान का वर्णन मिलता है, मेरे मदन गोपाल नहीं है, मेरे मदन गोपाल के पास बांसुरी भी है। कभी कभी मैं उनको
मोर पंख धारण किए हुए देखता हूँ, किंतु यहाँ के जो साधु हैं उनके भगवान तो ऐसे नहीं है। यह सोचता हुआ वो कहाँ पहुँच जाता है, मथुरा धाम पहुँच जाता है। मथुरा धाम पर जाकर विश्राम घाट पर थोड़ा सा पसार होकर थोड़ा विश्राम करके फिर यमुना में डुबकी लगाता है, तो फिर उसको मदन गोपाल दर्शन देते हैं बांसुरी सहित और गोपालों सहित, और ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे साधक जी, अगर तुम्हें मेरा पूरा दर्शन करना है तो वृंदावन चले जाओ। वृंदावन पहुंच जाता है। वृंदावन पहुंचकर उसको भगवान के लगभग प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और वो गोपाल गोपाल कहता हुआ चिल्लाता हुआ भागता है और गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अब उसके आंसू स्वयं गोपाल ही आकर के साफ करते हैं। अब उसके लिए कुछ और चाहिए, अब उसको कुछ और मिलना है नहीं, यहाँ पर उसकी पूजा अर्चना सब नियम बंधन सब कट गए। अब वो जो भी कुछ करेगा वही नियम होगा। उसी को हम लोग स्वार्थी की उपासना कहते हैं और वही हम लोगों का लक्ष्मी है। देखो, रस तत्व को समझने के लिए गुरु वैष्णवों का अनुगत्य चाहिए। सिद्धांत तत्वस्तु अभेदे अपि कृष्ण स्वरूप रसेन उत्कृष्टते येषां रसेन उत्कृष्टते कृष्ण स्वरूपाम येषां ही रसस्थिति। इस रस को समझने के लिए हमारे संप्रदायाचार्य с точки зрения Сиддханты, но время Кришна превосходит с точки зрения расы. भागवतम की टीका लिख रहे हैं, तो जहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला का प्रसंग आया तो उनकी कलम थम गई, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके आराध्य हैं और अगर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए तो कहीं ना कहीं Брамаджи не मुश्किल होगी। जैसे गोस्वामी को मुश्किल हुई कि राधा जी के चरणों में सिर रख सकते हैं। Можно, если Кришну даже не понять, как можно понять Радхику. लक्ष्मी का प्रसंग आया कि वो बेल वन में तपस्या करने जाती हैं, कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। लक्ष्मी उनकी आराध्य हैं। Лакшми даже не может обрести общение с Кришной, она совершает аскезы. Слишком тяжело, слишком недоступно познать Кришну и Раду. И вот теперь однажды Шримад Бхактивинода Шридар Махарадж говорил, Бхима, он является спутником Дваракадиши. Он пришел на Радакунду совершать баджан, чтобы прости Браджа. Но получил он не получил, ни в каком писании не написано. Вот Шридар Махарадж сейчас расскажет об этом. से ये साबित किया जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। Кто же является выше, राजा समुद्रसेन है। दूसरी ओर राजा समुद्रसेन है। उन्होंने देखा कि भीम यहाँ पर चतुरंगिणी सेना लेकर के चढ़ा आ रहा है और उसका उद्देश्य क्या है? समुद्रगढ़ को विजय करना। राजा समुद्रसेन बहुत बुद्धिमान है। वो कहते हैं विजय करने में कोई तकलीफ नहीं, मैं तो पराजय ради меня Кришна не придет, а вот если чтобы получить даршан Кришны, и через посредством Бима получу, я буду воевать так сильно с Бимой, чтобы получить даршан Кришны. И когда Бима шел сюда со своей армией на Раджасуяги, то Самудрасен стал с ним воевать. Такая сильная была битва, что Бима не мог справиться с Самудрасеном. И Бхагаван появился перед Самудрасеном, получив даршан Кришны. गदगद वचन हो जाता है, उसके धनुष बाण आदि सब छूट जाते हैं और भीम समझता है कि राजा ने पराजय मान ली। बताओ, राजा पराजित हुआ, बल्कि कृष्ण उसको दर्शन देने के लिए आए, किंतु वो यहीं संतुष्ट नहीं होता। वो कहता है अगर आप गौरांग हो के मेरे को दर्शन दो तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो कृष्ण उसको यहीं पर
И тогда Самудрасен получил даршан Кришны в Камудаване, его дневные игры в Камудване. Когда Кришна вместе с пастухами, с гопи, вот такой удачливый царь Самудрасен Абим, он मुख्य प्राण главное. Хануман, у него Хануман и Ваю. Его место в Дваракапуре, когда Кришна пришел в образе Дваракадиши, он получает даршан Дваракадиши, а не Кришны Враджендрананда. यहाँ पर साक्षात भीम ने किया या नहीं किया या उन्होंने देखा कि नहीं मिलता, इसलिए भीम ने दर्शन भी नहीं किया कृष्ण का। तो किसी विषय पर विचार करने चलो तो 5 बिंदुओं पर विचार करना होता है। पहला होता है विषय ये है कि भीम और समुद्र सेन में से दूसरा होता है संशय, ये वास्तव में क्या भीम श्रेष्ठ है क्योंकि वो कृष्ण का सखा है। तीसरा है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष ये कहता है कि भाई भीम जैसे महारथी से राजा समुद्र सेन की तुलना करना ये तो समय में मान लिया जाए भीम श्रेष्ठ है। किंतु पूर्व पक्ष के ऊपर फिर एक और पक्ष आता है उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष कहता है कि नहीं राजा समुद्र सेन ने खाली ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण के ही दर्शन नहीं किए, उन्होंने Браджендрананда Шри Кришны получил даршан, и поэтому царь выше. और अंत में आता है सिद्धांत। राजा समुद्र सेन ने ब्रजेंद्रनंदन श्री कृष्ण के दर्शन के बाद царь Самудрасен получил даршан Кришны, Радhe Кришны, получил даршан Махапрабху. यहाँ पर नवद्वीप में महाप्रभु श्री चैतन्य का दर्शन किया, जबकि भीम क्या करते हैं अधिक से अधिक द्वारकाधीश कृष्ण का संग कर सकते हैं। इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है कि राजा समुद्र सेन भीम से लाखों गुना श्रेष्ठ है। गौर प्रेमानंदे। किसी को दे दीजिए, खट्टा हो जाएगा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबाई हाथ उठे बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं थोड़ा बंगला बोल देता हूँ। Немного, говорит, на бенгальском скажу, а потом на хинди скажу. То есть я буду хинди переводить, а бенгальский не смогу. नवद्वीप परिक्रमा करते करते एक बार जिस स्थान उपस्थित हुए थी इस स्थान नाम हुआ समुद्रगढ़। हमारा आगे सुनिला ये श्रीमान महाप्रभु जेभावे তিনি পূর্ণ কৃষ্ণ তো পূর্ণ, কিন্তু যখন ওই কৃষ্ণ যখন তিনি রাধা রানীর ভাব অঙ্গদান থেকে নিয়েছেন যখন আসছে তিনি পূর্ণ থেকেও তিনি পূর্ণ। এই জন্য তিনি যখন পূর্ণ থেকে পূর্ণতার ধাম ও সেরকম ভাবে পূর্ণ থেকে পূর্ণ। এই জন্য যদি কেউ গৌরমণ্ডল পরিক্রমা করে অনায়াসে তিনি ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ফল নিজে থেকে পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করে একমাত্র একটি কেবল ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ফল পাওয়া যাবে, কিন্তু মহাপ্রভুর ধাম মহাপ্রভুর নাম মহাপ্রভুর ভক্তি করলে পরে एक संगे दूत धामेर फल पावा जाए। এই জন্য
हमारे परम सौभाग्य विषय हमारा गुरु वैष्णव अनुगत्य हमारा एखाने से नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं। एरकम किछु काज आछे जेटा धन बोले है, एरकम किछु काज आछे जेटा मने बोले है, एरकम किछु काज आछे जेटा शक्ति बोले है। किंतु महाप्रभुर धामे आसते गेले यदि गुरु वैष्णव अहित की कृपा बल ना थाके, महाप्रभुर यदि अहित की कृपा बल ना थाके तब केहू महाप्रभुर धामे के परिक्रमा करते आसते पारे ना। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि। परिक्रमा करते एखाने एले की फल पावा जाए। देखो एखाने एले परे कत फल हमारा निजरा पी जाची। যত পৃথিবীতে যত ধাম আছে সমস্ত ধাম তারা মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য, নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য সমস্ত ধাম এই নবদ্বীপে তারা এসেছে। অতএব এখানে এলে আপনারা শ্রবণ করলেন যে কুমুদবন, যেখানে কৃষ্ণ তিনি রাধা রানীর সঙ্গে ওই কুমুদ বনেতে এবং সেই সরোবরের মধ্যে সেখানে তিনি জল ক্রীড়া করতেন। কখনো কখনো লুকোচুপি, বাংলায় লুকোচুপি বলে না, এখানে লুকোচুপি কখনো কখনো রাধা গোবিন্দ খেলতে। এখানে কখনো কৃষ্ণ চোর হতো, রাধা রানী গিয়ে লুকাতেন। এখানে রাধা রানী গিয়ে কোথায় লুকাতেন? রাধা রানী দেখতে তিনি তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী, তিনি দেখতে একদম তিনি স্বর্ণ বর্ণের মতো। এই জন্য রাধা রানী তিনি কি করতেন, সেখানে 4 প্রকারের কুমুদ পুষ্প সেখানে প্রস্ফুটিত হতো। একটি সাদা, একটি নীল, একটি হলুদ, এইরকম ভাবে সেখানে 4 প্রকারের সেখানে কুমুদ ফুল ফুটত। এখানে রাধা রানী গিয়ে তিনি কি করতেন, যখন লুকাতেন যে কুমুদ ফুল হলো হলুদ বর্ণের, কারণ রাধা রানীর মুখ হলো হলুদ বর্ণের সাদা রঙের, তিনি ওর মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে নিতেন। আর তিনি কি করতেন, মুখটাকে এইরকম করে ওই বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখন রাধা রানীর মুখ এবং কুমুদ পুষ্পের যে রং একই প্রকার। এখানে কৃষ্ণ খুঁজে খুঁজে আর রাধা রানীকে পেতেন না। তখন কৃষ্ণ হেরে যেতেন, বলে হে রাধে আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে পেলাম না, তুমি নিজে থেকে দর্শন দাও। হ্যাঁ, আর তো রাধা রানীর কৃপা না হলে তাকে দর্শন দিতে পারে, তখন রাধা রানী সেখানে প্রকট হতে। কখনো কখনো কৃষ্ণ তিনি লুকাতেন। এখানে কৃষ্ণ গিয়ে কোথায় লুকাবেন, রাধা রানী চোর হয়েছে, এখন কোথায় গিয়ে লুকাবেন, তখন তিনি নীল কুমুদ পুষ্পর মাঝখানে গিয়ে, কৃষ্ণের মুখটা হলো পুষ্পের মতো, এই জন্য বলা হচ্ছে পদ্ম লোচন, মুখ কমল, হস্ত কমল, চরণ কমল। অতএব কৃষ্ণ গিয়ে তিনি কোথায় লুকাতেন, ওই নীল কমলের মধ্যে তিনি মুখটাকে এরকম দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর রাধা রানী খুঁজতে খুঁজতে কোথায় যেতেন, আপনি কোথায়, তখন রাধা রানী বলতো হে শ্যাম সুন্দর তোমাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না, তুমি নিজে থেকে প্রকট দাও। তখন কৃষ্ণ তিনি ওইখানে তিনি প্রকট হতেন। অর্থাৎ ব্রজমন্ডলে একটি কুমুদ বন আছে, এই স্থানে এলে ওই কুমুদ বনের যাওয়ার ফল এখানে পাওয়া যায়, এবং এই স্থানে এলে দ্বারকা যাওয়ারও ফল পাওয়া যায়, এবং এই স্থানে এলে বহু লোক গঙ্গাসাগর যেতে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য অন্য তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। অতএব এখানে এলে গঙ্গাসাগরের ফল পাওয়া যাবে। এখানে এখানে গঙ্গা তিনি, হ্যাঁ তিনি সমুদ্র, হ্যাঁ তিনি সমুদ্র, তিনি এইখানে তিনি গঙ্গার তিনি আনুগত্য এসে এইখানে এসেছিলেন। এখানে এলে আমাদের गंगासागर फॉलो हमारा पावो। यहाँ आने पर गंगासागर बहुत लोग जाना चाहते हैं, हम गंगासागर दर्शन करने जाएंगे। जैसे श्रीमद् महाप्रभु पूर्ण है, यदि यहाँ पर आने पर पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ हैं, सबके सब महाप्रभु को कृपा पाने के लिए सबके सब यहाँ पर आए। यहाँ आने पर द्वारका जाने का फल, ब्रजमंडल जाने का फल, एवं यहाँ आने पर गंगा सागर जाने का फल भी, यहाँ आने पर अपनी आप हर तीर्थ का फल यहीं पर हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभी यहाँ की जो कथा, हाँ यहाँ की जो कथा है, कहते गंगा की बहुत स्वरूप है। गंगा की जो एक स्वरूप, गंगा अनेक स्वरूप, गंगा तिनी एक स्वरूप, तिनी समुद्र तिनी पत्नी। हाँ, जो प्रकृत गंगा तिनी तो महाप्रभु प्रिया तार जो अंश प्रकाश, कखन कखन समुद्र तिनी गंगा के बोलते बोले गंगा तुम्हें कत, हाँ गंगा बोलते बोले गंगा तुम्हें कत सौभाग्यवान, बोले के ना
तो स्वयं राधा कृष्ण तारा मिलित तनु जे चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा मध्य कत सुंदर तुम्हें जगत करते हाँ अतः तुम्हें कत सौभाग्यवान तुम एक रूपे तुम्हें महाप्रभु प्रिया गंगा बोलते तुम्हें चिंता करना কিছুদিন পরে মহাপ্রভু তিনি সন্ন্যাসী গ্রহণ করবেন যখন সন্ন্যাসী গ্রহণ করবেন তিনি কোথায় যাবেন তার পুরী সন্ন্যাসী নিয়ে যাবেন আর সন্ন্যাসী রূপে তোমার সমুদ্র তিনি সুন্দরভাবে সেখানে সাঁতার কাটবেন সেখানে তিনি সেখানে জলক্রীড়া করবেন এই সৌভাগ্য তুমিও পাবে এই জন্য তুমি কোনো চিন্তা করবে না তাদের মধ্যে এইরকম বার্তালাপ হতো এই স্থানে বলে এই সময়ে श्री युधिष्ठिर महाराज তিনি राजस्व यज्ञ करते दिए राजस्व यज्ञ के करते बारे बोले यदि संपूर्ण पृथ्वी रे समस्त राजा यदि तार अनुगत्य के स्वीकार करे तब ते राजस्व यज्ञ करते बारे तार जन बहुत टाका पैसा है वो तार के परास्त करता है युधिष्ठिर महाराज Однажды Юдиштхир Махарадж захотел совершить Юдиштхира ягью. Для Раджасу ягью нужно отправить, нужно завоевать все страны, чтобы все остальные цари тебе подчинялись. И Бхима поехал как раз сюда, на восток, где был прославленный царь Самудрасен. Самудрасен — это Садака, а Бхимасен — это не Садака. Это вечный спутник Бхагавана. Он Рагатмика, Бхакти. А Сарагануга — тот, кто следует за Рагатмика, Бхакти. То есть он Садака. Он хотел получить даршан Кришны. Кришна знал, он знал, что Бхима с Кришной. Юдиштхир Махарадж проводит. Зачем Юдиштхир Махарадж делает Раджасу ягью? Он хотел, чтобы слава Кришны разошлась по всему миру. Кришна अभी राजा ये कृष्ण दर्शन किए नहीं अभी समुद्रसेन राजा ये सोच रहे हैं Самудрасен думал, как же получить даршан Кришны. अभी राज्य को जय करते 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 И тогда он думает, если я буду выигрывать победу у Бхимы, он же ведь бхакта Кришны, то Кришна обязательно выступит в его защиту. Тогда я смогу получить его даршан. Кришна говорит, Нарада говорит, тот, кто находится в вашем доме, ему совершают все великие риши, муни свой баджан. Он в вашем доме живет. Он ваш друг, он ваш слуга, он... जिनको साथ में हंसी तिलक करते हैं और अभी समुद्रसेन राजा कृष्ण दर्शन किया ही как он собирается получить даршан Кришны? Он собирается победить вечного слуга Кришны, причинить такой вред Бхиме, чтобы тот взмолился о помощи. Что будет за способ получения даршана Кришны? Арджуна, мои преданные никогда не проигрывают, говорил Кришна через Арджуна. Бхимасен. А что Бхимасен? Тогда Бхимасен, когда проигрывал, стал молиться Кришне. Вот посмотрите. Разве это нормально? Что для того, чтобы получить бхакти, ты что, будешь вредить другому преданному, чтобы на тебя Бхагаван внимание обратил? Ты что за засада такая? Будешь совершать аппаратку, чтобы получить даршан Кришны? Что, нужно совершать особую вайшнава аппаратку, чтобы привлечь к себе Кришну? Как можно получать даршан Бхагавана? Тадвитхи пранипатана парипрашнана севая.
कृष्ण भगवत दर्शन का ये उपाय कह रहे हैं। Кришна संतों को जोर जबरदस्ती मार पीट करके, जब संतों को मार पीट करेंगे, जब भगवान उनको что нужно для того, чтобы получить даже Кришну, нужно убивать преданных? Что за досада она такая? प्रोसेस बता रहे हैं। Нет, говорит, мы другой. पहले संतों को पास में जाओ, प्रणाम करो, परिप्रश्न करो, सेवा करो। जब ये 3 चीज करोगे तब फिर वो कृपा करके फिर तो आपको उपदेश देंगे, भगवत प्राप्ति का उपाय बताएंगे। ये तरीका है। और ये सोच रहे हैं हम तो मार्केट करके जब दर्शन करते कि भगवान आएंगे तो दर्शन कर लेंगे। अभी उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। ये पराक्रम दिखाया क्योंकि भीमसेन तो पुराना भक्त है, ये तो नए भक्त हैं। भगवान कभी कभी नए भक्त का पक्ष लेते हैं क्योंकि भक्तों को दर्शन देना है। इसलिए जब किसी तरह से भीमसेन को परास्त किया, अब भीमसेन ने भगवान को पुकारे, बोले हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए प्रभु मेरे को रक्षा करो। जो उन्होंने भगवान को पुकारे, इतने में भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, समुद्र सेन राजा उधर, भीमसेन इधर, भगवान इधर प्रकट हुए, तो उधर से उन्होंने क्या किया, दर्शन, भगवान को उन्होंने दर्शन कर दिया। जब भगवान को दर्शन किया, अभी समुद्र सेन राजा का इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई तो उन्होंने युद्ध को उन्होंने बंद करवा दिया, इसलिए उन्होंने कृष्ण दर्शन किया। अभी ये बताओ, भीमसेन क्या हुआ, गुरु हुए, ये समुद्र सेन राजा क्या हुआ, चला हुआ, क्योंकि भगवत दर्शन का वो है, गुरु जी की बात भगवत दर्शन होता है। भीमसेन को रक्षा किया है और इसको बहाना से इनको दर्शन मिल गया, तो ये हो गए गुरु और ये हो गए चेले। अभी पता गुरु बड़ा ना चेला बड़ा है, बता गुरु बड़े हुए ना, अभी चेले बड़े हुए, जब ये बात हो गई है। अभी इन लोगों का ये प्रश्न है, तो देखो जो रस का कि हर जो विषय है वो रस को पर निर्भर करता है, रस को पर भी। अभी एक स्वरूप में भीमसेन, तो इनका कहना है भीमसेन ये द्वारका भक्त है, द्वारका के भक्त हैं। और जो समुद्र सेन राजा कुमुद वन में उन्होंने क्या देखा, भजन करते करते कभी स्वप्न में उन्होंने देखा, भजन करते स्वप्न में कभी उन्होंने देखा कुमुद वन में राधा कृष्ण को विहार करते हुए, उन्होंने ये स्वरूप दर्शन किया है। इनका प्रश्न है, उन्होंने ब्रज में कुमुद वन में उन्होंने किसको दर्शन किया, राधा को, इसलिए पढ़े। और भीमसेन कौन है, बोले द्वारका का भक्त पढ़े। देखो श्री जीव गोस्वामी संदर्भ में कहते हैं, बोले एक साथ में मुक्ता भी, कहते जो मुक्त अवस्था में वो क्या करते हैं, बोले अलग 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 रूप में बहु स्वरूप को लेकर के एक साथ में बहु सेवा करते हैं। जैसे देखो अर्जुन एक स्वरूप में द्वारका का परिकर है, राय रामानंद, राय रामानंद कौन है, कहते विशाखा सती है, कहते देखो उनका कितना स्वरूप में सेवा कर रहे हैं। कहते एक स्वरूप में वो द्वारका में कहते कृष्ण का परिकर है, तो दूसरे स्वरूप में कौन है, तो दूसरे स्वरूप में यही अर्जुन, यही अर्जुन जब राय रामानंद आए, कहते राय रामानंद स्वरूप में विशाखा का स्वरूप है, उसमें कुछ ललिता का स्वरूप है, उसमें कुछ अर्जुन सखी का स्वरूप है। कहते ये राय रामानंद पूर्ण है, क्योंकि जब महाप्रभु का परिकर जब कोई बन करके आते हैं, वो जैसे महाप्रभु परिपूर्ण है, उनका भक्त भी परिपूर्ण है। एक साथ में सारे स्वरूप उनको, चार स्वरूप उनका अगर विद्यमान है, ये मुक्त अवस्था में ये संभव है। देखो भीमसेन एक स्वरूप में द्वारका का परिकर है, तो दूसरे स्वरूप में देखो उनका अंदर में लोभ की उत्पत्ति हुई। जब उन्हें ब्रज गोपियों की भाव को उन्होंने दर्शन किया, उनके अंदर में लोभ हुई, तो मैं क्या ब्रज गोपी जैसे क्या सेवा कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने लोभ का कारण उन्होंने क्या किया, राधा कुंड में उन्होंने वृक्ष रूप में, राधा कुंड में उन्होंने जन्म ग्रहण करते हैं और वृक्ष रूप लेकर वहां पर भजन किया उन्होंने। क्योंकि जो भगवत भक्ति में जो मूल वस्तु लोभ है, जब लोभ ऐसे एक चीज है, जब कृष्ण रस भाविता मती प्रियता कुत्ता की यदि लभ्यते तत्र मल्ल मूल्य में कलम कोटि सुकृत्य में न लभ्यते, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृत्यों को द्वारा जो वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो लोभ को द्वारा वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोभ ही भक्ति में मूल है, लोभ। इसलिए भीमसेन इसी लोभ का वजह से उन्होंने राधा कुंड में उन्होंने वृक्ष रूप लेकर जन्म ग्रहण किए। कोई बोले तो पेड़ बन गया, पेड़ बनते बनते पेड़ में क्या होता है,
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं कि ब्रज में जब गुल्म लता, वहां पर श्लोक में कहते हैं ब्रज में इतने कीड़े मकुड़े लता पता जितने हैं ब्रज में, वो सब के सब कृष्ण भक्त हैं, सब के सब कृष्ण सेवा ये सब के सब करते हैं। वहाँ के वृक्ष भी कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते श्री राधे राधे होई। इसलिए राधा कुंड का जितने वृक्ष है वो वृक्ष मत समझो। कभी वृंदा कभी वहां से आई तो वृंदादेवी को पूछा, बोले कस्मा तो वृंदे प्रिय सखी, बोले तू वृंदे कहाँ से आ रही हो? बोले राधा कुंड से। बोले राधा कुंड से तुमने क्या देखा? बोले कृष्ण नृत्य करते हुए। बोले नृत्य करते हुए? बोले हाँ। बोले कहा गुरु? बोले वहाँ पर गुरु कौन थे जिससे वो नृत्य सिखा कर रहे थे? बोले वृंदा राधा कुंड के जितने लताएं हैं, जितने पत्ते हैं, जितने वृक्ष है वो और कोई नहीं, वो राधा जी भी राधा भार में सबके सब विभाग तो वहाँ पर है। इसलिए श्याम सुंदर वहाँ पे लता पता को ही राधा जी का स्वरूप मान करके वहाँ से उन्होंने नृत्य सिखा कर रहे थे। जहाँ पर भीम से जहाँ पर वहाँ पर वृक्ष रूप में प्रकट हुए हैं, वो समझो साधारण कोई वृक्ष नहीं, ऐसे वृक्ष बन गए। इसलिए एक कुमुदवन में एक स्वप्न में दर्शन किया और एक डायरेक्ट रूप में कोई वृक्ष रूप धारण करे और वहाँ पर भजन करे। हाँ, और राधा कुंड की इतने महिमा श्री हमारे रघुनाथ दास को शास्त्र में कहते हैं, कहते वृंदावन सुरमपी, यद्यपि वृंदावन का बहुत महिमा है, रास मंडल का बहुत महिमा है, दूसरे दूसरे ब्रज का बहुत महिमा है, लेकिन राधा कुंड की महिमा को सामने विश्व ब्रह्मांड के सिर भी उसका एक कण को साथ में भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं। राधा कुंड की इतने महिमा है। श्री राधा रानी देखो, ये तो हो गए राधा कुंड में भी उन्होंने राधा कुंड में हो गए। अभी चतुर्थ पक्ष आता है, रस का विचार में, फिर उनको लोभ हुई, लोभ से जन्म लिया, फिर क्या किया? फिर उन्होंने महाप्रभु को परिकर में फैलाते हैं। इसलिए ये बात को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। बोले भवानंद, तुम भवानंद कौन हो? बोले साक्षात पांडु हो। बोले तुम्हारे जो 5 बेटे हैं ना, जिसमें राजा नाम भी है, तो जो 5 तुम्हारे जो बेटे हैं ये तो पंच पांडव हैं। अभी राजा रामान जो विशाखा सखी है उनको बेटा है, ये और जो भीमसेन है जब उनका बेटा बन कर आए, तब ये भी महाप्रभु का भी परिकर वहां पर भी है। जब महाप्रभु का परिकरत्व तो कोई प्राप्त करते हैं डायरेक्ट रूप में, कोई यहाँ पर समुद्र सन राजा उन्होंने क्या दर्शन किया? केवल उन्होंने स्वप्न में केवल इतना ही देखा, कुमुदवन महाप्रभु का दर्शन किया स्वप्न में, और कुमुदवन में स्वप्न में डायरेक्ट कोई नहीं, स्वप्न में भी उन्होंने देखा कुमुदवन में राधा कृष्ण लीला करते हुए। अगर कोई स्वप्न में देखे, अगर कोई डायरेक्ट परिकर बन करके उनको परिकरत्व में आए, परिकर में बनकर परिकरत्व में आए और उनको सारी लीलाओं को दर्शन करे, बताओ तो इसको अंदर में कौन श्रेष्ठ हुए? और महाप्रभु का लीला में जब कोई प्रवेश करता है, देखो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? बोले गौर प्रेम रसाले देवा डूबे राधा माधव अंतरंग। महाप्रभु के लीला में आने पर अपने आप राधा कृष्ण का परिकरत्व उनको अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब दृष्टिकोण से अगर हम विवेचना करने पर भीमसेन किसी काम नहीं दिखते हैं, बल्कि समुद्र सेन से भी ज्यादा महत्व श्री भीमसेन का। श्री भीमसेन की अब हरे कृष्णा, हम तो बोलना हो गया। हम जगन्नाथपुरी जाएंगे 28 तारीख को शाम के समय में हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। हम बस में जाएंगे। अगर किसी लोग को इच्छा हो जगन्नाथपुरी जाने का, बीच में खिलचरा विश्वनाथ भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर दर्शन करते हुए जाएंगे। अगर कोई जाना चाहते आ सकते। हम लोग गो टू जगन्नाथपुरी बाई बसे पूरे दर्शन खिलचरा विश्वनाथ लिंगराज टेम्पल सो मेनी थिंग्स take darshan of way. 28 we will leave. Each somebody wants to came, they can contact with me. Pranitai Gaur Premanande Hari Hari Bol। देखो हर साल ये लोग हार जाते हैं, लेकिन हार करेंगे ना, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहते। हार मान करके कहते हैं हाँ जीत गए, लेकिन हार गए कि नहीं?
पहले उन्होंने बताया, उसको बाद में मैंने बता दिया। फिर आगे अभी जोर जबरदस्त बताना चाहेंगे, उल्टा सुल्टा उल्टा সিদ্ধার্থ মহারাজ থেকে হিমসেনের ঘুরি ঘুরি মহিমা শ্রবণ করলেন। এখন সমুদ্র স্তরের বিশেষতা কি যে আমি আমার গুরুবরের থেকে শ্রবণ করেছি, তাই আপনাকে বলছি। উনি বললেন, কৃষ্ণ কি বলেছেন, তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। শাস্ত্রে বলেছেন, জয়ছে ইষ্টদেব প্রসাদ গুঞ্জিয়া, অবশেষ রাখেন কিছু সেবক লাগিয়া। গুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের ইষ্ট, মহাপ্রভু নিত্যান্ত ইষ্ট, পরে হলেন রাধাকৃষ্ণ তো অনেক দূরের কথা। আমাদের গুরু এবং বৈষ্ণবগণ আমার ইষ্ট। উনি যেখানে সমাপ্ত করেছেন ওখান থেকেই শুরু করছি। তো কখনো ওনাকে প্রণাম করছি, বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিন। আগে তাকে আমার আশীর্বাদ দিন, বিজয়ী হওয়ার। দেখুন প্রথমে বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে দিলেন, প্রথমে হার মেনে নিলেন, আর বাকি ভালো কি बाकी कहाँ रहा। जैसे भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया था, उस समय पहले प्रणाम किया और परशुराम विजयी भव होने का आशीर्वाद दिया था। ऐसे युद्ध करने पहले मैं भी चाचा गुरु से प्रणाम किया, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। मेरा विजय तो हो ही गया, बाकी कहाँ रहा। अब देखुन उन्हीं बोलते भगवत दर्शনের প্রসেস কি। যারা মোটা হয় না তার বুদ্ধি একটু মোটা হয়। দেখুন এখানে বিদ্যুৎ রাধাকুণ্ড, এখানে এসেও ভীমের বুদ্ধিটা হলো না যে রাধাকুণ্ড এসেছি। এই বিদ্যুৎ রাধাকুণ্ড আবার গেলে কোথায় গাছে আমি ভজন করবো। আরে গাছে ভজনের লাভটা কি হবে। এখানে সাক্ষাৎ বিদ্যুৎ, এখানে মহাপ্রভু ঔদার্যময় বিগ্রহ, ইনা খাম ঔদার্য নয়। এখানে একটু প্রণাম করলে তো হয়ে যেত। প্রণাম করে অভিমান, আমি ভীমসেন, আমার গদা আছে, আমি অভিমান ত্যাগ করবো কেন। তিনি আগে কিছু হতে পারলো না ভীম, এখান থেকে ছেড়ে গিয়ে গেল কোথায়, রাধাকুণ্ডের বৃক্ষ বলছে। তা আমরা কৃষ্ণের কথা মানবো অধিক না আমাদের গুরুবর্গ সনাতন গোস্বামীর কথা অধিক মানবো। কার কথা মানবেন আপনারা, সনাতন গোস্বামীকে মানবেন কি কৃষ্ণকে মানবেন। সনাতন গোস্বামী দেখুন সনাতন গোস্বামী কি বলছেন, স্বকার্য উদ্ধারের প্রাজ্ঞ কার্যধ্বংসে ন মূর্খতা। যিনি পণ্ডিত হবেন, বুদ্ধিমান হবেন, তিনি বুক আর টুক নিজের কাজ উদ্ধার করবেন। নিজের কাজকে ধ্বংস করলে মূর্খতার কারণ। আর ভীম কি করলো, পূর্ব দিকে এসেছেন, যুধিষ্ঠির পাঠিয়েছেন, ঠিক আছে। ভীমকে কি করা উচিত ছিল, এটা কি মহাপ্রভুর ধাম প্রয়াগরাজ, এখানে কিছু কুম্ভ হলো। ওই প্রয়াগকে ভগবান কৃষ্ণের রাজা বানিয়েছিলেন। আর নারদজি আপনারা জানেন, নারদ বলছেন, নামটি আমার নারদ ঋষি বাধাই শুধু ধরা, তাতে আমার আনন্দ যে মজা দেখো তোমরা। বুঝতে পারছে নারদজির চরিত্র, বলছে নামটি আমার নারদ ঋষি বাধাই শুধু ধরা, তাতে আমার আনন্দ যে মজা দেখো তোমরা। ওরা তো খুব আনন্দে বসে আছেন, কি ছড়ায় বলছেন, এই তোমার ইচ্ছার নাম ছেড়ে দাও। বলছে কেন, দেখো কোন ব্রজের বা নগর কোন তীর্থ তোমার প্রণাম করতে এসেছে, কোন উপহার দিয়েছে, সত্যি তা তো নয়, কেউ তো আসে নাই। খুব রাগ হয়েছে, ওই কি করেছে, ভগবান থেকে যে বলছে মুকুটটা দিয়ে, প্রভু আমি আর রাজা হতে চাই না। কেন, কি হলো, বলে আপনি তো আমাকে দুর্গুণ রাজা বানিয়েছেন,
কেন? কে বলেছে তোমাকে? কোনো ব্রজের তো ছোট তীর্থ বা নবতীর্থান্ত তীর্থ কেউ তো আমাকে উপহার দিতে আসে নাই। বলছে প্রয়াগ, তোমাকে আমি তীর্থের রাজা বানিয়েছি, আমার ঘরের আমার পত্নী রাজা তোমাকে বানাই নাই। ভগবানের ধাম হলো নবদ্বীপ ধাম, ভগবানের ঘর, বৃন্দাবন ধাম ভগবানের ঘর, তোমার তো ওখানে রাজা বানাই নাই। পরে তো অভিমান কেন? তুমি কি আমার ওপর হতে চাও নাকি? মূর্খ থাকা। এখানে আমি ভীমের বা সমুদ্রের সাথে কারো পক্ষ নিয়ে কারো অবমাননা করছি না, যা শাস্ত্রে বর্ণন তাই বলছি। যদি কেউ ওখানে ভগবানের প্রভু হতে চান তার দুর্দশা কি হবে? ধরুন প্রথমে শিব ভক্তরা কি বলে? ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। পরবর্তীকালে শিবহম শিবহম। পার্বতী বলে, আরে বদমাস, আগে তুই শিবকে শিবম শিবহম, শিবকে বাবা বলে আর আমাকে মা বলে তুই প্রণাম করতিস, আর শিবহম শিবহম তুই খুব শিব হয়েছিস। তার আমি কি করি? মা ছিল আমার বামাতে পত্নী হবো, তারা তোকে মজা দেখাচ্ছি। পার্বতী কি করলেন? রেগে গিয়ে নিজের কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, গয়নাগাটিকে ছুঁড়ে এদিকে ওদিকে ফেলে দিলেন, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নিলেন খড়গ। আর যারা বলছেন শিবহম শিবহম, এখানে ওখানে দৌড়াচ্ছেন, দৌড়িয়ে চুলে ছুটি ধরছেন, খটা খট গলা কাটছেন। আর কি করছেন? আমরা যেমন ঠাকুরকে ফুলের মালা দিই, বৈষ্ণবকে মালা দিই, কিন্তু ওই পার্বতী দেবী যখন রেগে গেছেন তখন কি করছেন? ওই গলাগুলো কেটে ওই মালা করে নিজের গলায় করছেন। নারী তো লজ্জা লাগছে, হাতগুলো কেটে কেটে কোমরে বাঁধছেন লজ্জা নিবারণ করার জন্য। ওই রকম যে ভগবানের ঘরের ভগবানের ধামে রাজা হতে চায়, তার কি হবে? ওই পার্বতী দেবী কি করলেন? সংহার করছেন ব্রহ্মা শিব সকল সর্বর কম্পমান। দেবতারা বলছেন তো অসমে প্রবল হয়ে যাবে, কি করা যায়? ব্রহ্মার কাছে গেলেন, ব্রহ্মা বললেন আমি তো কিছু করতে পারবো না, আমি দেবীকে কোনোদিন এই রূপে দেখি নাই, তাহলে কি করা যায়? প্রথমে শিবের কাজ, শিব শক্তি। শিব বললেন আমি তো দেবীকে দেখি নাই, আমি চেষ্টা করতে পারি। ঢুকেছেন কোনো জায়গায় আর তিনি শিবকর দরজায় শুয়ে পড়লেন। যখন পার্বতী দেবী আসছেন দিয়েছেন পা, আমি আমার পতির পা ধরিয়ে পা দিয়েছি। এই হলো কালী মূর্তি। ওই যে ভগবানের রাজা বলতে যাবেন ওই তো কালী এসে আস্থার শাস্তি দিবে। এই জন্য ভগবানের ধারে রাজা বলতে হবে না, ওই জন্য ভগবানের ধারে রাজা বলতে হবে না। ওখানে সবচেয়ে বড় ভুল করেছে। নবদ্বীপ ধাম এলো কি জন্য? মোটা লোকের মোটা বুদ্ধি হয়। তারপর কি? রাগাধিকা ভক্ত আর রাজাঙ্গা ভক্ত। রাগাধিকি মানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের কোন অবতারের নিত্য পরিকরকে বলা হয় রাগাত্মিক জন। এখন আসুন গুরুদেব কি বলেছেন, সনাতন গোস্বামী কি বলেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতম যে 5 প্রকার ভক্তের বর্ণনা আছে। জ্ঞানী ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, প্রেমী ভক্ত, প্রেম পর প্রেমাতুর। গুরুদেব আগে বলেছেন সকাল ভক্ত ধ্রুব মহারাজকে। প্রহ্লাদ হলেন জ্ঞানী ভক্ত, নৃসিংহ ভগবানের নিত্য পরিকর রাগাত্মিক জন। অম্বরীশ মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত, উনি এখন রাগাত্মিক জন নন। ওখানে সনাতন গোস্বামী পাঠ, ওখানে প্রহ্লাদ মহারাজ অপেক্ষা অম্বরীশ শ্রেষ্ঠ দেখাবেন কেন? উনি কি আমাদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান ছিলেন নাকি? জীবের মোটা বুদ্ধিতে ঢুকবে না কিছু। এই জন্য এইখানে ব্রজধামে আসতে হবে। ব্রজধাম আর এই নবদ্বীপ ধাম অভিন্ন, তাছাড়া কোনো উপায় নাই। ওই বলছেন গৌর প্রেম রসার নবে শ্বেতরঙ্গে নেওয়া ডুবে সেরা ধাম আধময় অন্তরঙ্গ। গৌরপ্রেমের ডুবকি লাগাও, ওই যুদ্ধম দেই করলে হবে না, একটু দিনহীন হতে হবে। দিন হয়ে মাথা উঁচু করলে কি হবে? প্রতিবার বেরোনা ঝরে পড়ে যাবে। ওই জন্য কি করলেন? কৃষ্ণ ওনার মানকে খবর করলেন এখানে। বাকিতে বললাম সনাতন বলেছেন সকাল ধারে প্রাঙ্গণ। ওখানে উনি সংদর্শন কি করলেন? যদি ভীমকে ভয় দেখাতে পারি, ও বেটার তো কোনো ক্ষমতা নাই। তখন দ্রৌপদী সাহারা নিবে, কোনো কার নিবে? কৃষ্ণকে ডাকতে বাধ্য। বলছে নিজের রক্ষার জন্য করার জন্য কৃষ্ণকে ডাকা এটা বুদ্ধিমানের কাজের ভক্তি নয়। যখন প্রাণ সংকটে দ্রৌপদী ছিলেন, উনি অবলা নারী, ওটা মেনে নিয়ে যায়। ভীমটা এত শক্তিশালী, উনি নিজের রক্ষার জন্য কৃষ্ণ কেন ডাকতে গেলেন? কৃষ্ণ চাকর নাকি? ওই জন্য যখন সমুদ্র কি করলেন, ও ভীমের
থেকে ভয় খায় নাই, এমন যুদ্ধ করেছে ভীম কোনো উপায় না দেখে, তখন বলছেন হে গোবিন্দ জীবন হারি। দ্রৌপদীর কথা মনে পড়েছে, ওই দ্রৌপদী স্মরণ নিয়ে ডেকেছেন, তবে কৃষ্ণ এলো, নাহলে আসতেন না। এখানে উনি দর্শন করলেন, তারপর দেখে বললেন স্বপ্ন দর্শন। মুক্ত মহাপুরুষের, উত্তম ভাগবতের স্বপ্ন দর্শন হোক বা স্ফূর্তি হোক, সব সমান। শ্রীমন মহাপুরুষের ভগবান হয়েও উনি কি দেখাচ্ছেন? ভক্তজিৎ ভাব দেখাচ্ছেন। বন্ধুরাই আছেন, স্বপ্ন দেখছে রাধাকৃষ্ণ যমুনায় জল পূজা করছেন, 7টা দরজা বন্ধ চলে গেলেন। এই স্বপ্ন দর্শন কি আপনারা কম মনে করবেন নাকি? দিনের বুদ্ধি মোটা তো, একটু স্কুট মাঝে ট্রাই করতে হয়। বলুন, ওখানে কি আপনার বলবেন যে স্বপ্ন দর্শন মিথ্যা? যুক্তময় স্বপ্ন দর্শন হোক, সাক্ষাৎ হোক আর যাই হোক, কোনো ফরক নাই। আমার মতো নির্বুদ্ধি ব্যক্তি মনে করে এটা আলাদা। বলুন তো এবার কার विशेषता अधिक, कौन श्रेष्ठ है, भीमसेन या समुद्रसेन? बताइए आप लोग। आप लोग विद्या में बुद्धिमान विवेचक है, बारे में मालूम दे